उत्कलीय संस्कृति परंपरा ईश्वरंक उपरे आस्था ओडिशार ग्राम्य जीवन को स्वच्छंदरे रखिछे। आज महामारी कथा कहले कोविड भली जीवन नेउथुबा रोग कथा मने पड़ुवा बेले दीर्घ वर्ष आगु हईजा नामक जलवाहित रोग को महामारी आख्या दि जाइथिला। स्थानीय लोकमानक विश्वास परंपरा लोककथा अनुसार यह ओषा को माघ सप्तमी ओषा कहुए। केन्द्रापड़ा जिला निकिराई थाना अंतर्गत ढोल पंचायतर कंतिया नलपारी नामक दुई गाँव में यह ओषा श्रीपंचमी ठारू 7 दिन मध्य पड़ुवा गुरुवार दिन यह ओषा पालन कर तेबे आद्यरू ओषा आरंभ कर दिनटी माघ सप्तमी गुरुवार पड़ुवारू यहाकू गाँ लोक माघ सप्तमी ओषा बोली कहती। यह ओषा काम आमर पूर्वरू रही अछि। तेबे ठाकुरंक पाखरे चंडी देवी निकट में होउथुवा डाकमंडा ओषा भली एठारे मंडा पिठा भोग दिया जाए। आम माँ बुढ़ी आम क्षेत्रपाल बा ग्राम देवती आमको रक्षा करती। आमको महामारी हईजारू माँ रक्षा करते से दिन आउ सेठारू आरंभ हुए माघ मास शुक्ल पक्षर पड़ुथुवा एही पर्व। अर्थात श्रीपंचमी परर गुरुवार दिन यही ओषा पालन करी आसुछु। माँ को पाखरे आज यही लगी भिड़ जे केबे केबे आमे कहि परिबुनु। बापा अज तांको बापा भी कहि पारंतिनी भी 200 कि 200 परे हे पारे वर्ष माँ ए गाँव रे हईजा लगी ये जा महामारी जोड़े कह जाए लगी माँ को पाखरे पणा चंडी फंडी करथिले। माँ शांति न होई कहले जे मोर मंडा पिठा भोग माँ शांति हेबे। आउ से दिन को आमे पालन करी आसु। माँ को जन्मदिन बोली कि आमे भी पालन भी करी आसु। ए दिन को आज दिन रे एटी समस्ते गाँव रो समस्ते लोक चुली एटी तयारी करा जीवो। घरु चूना पुर सब एटी आनिक एटी तयारी करा जीवो। राति रे माँ को अर्चना यथाशक्ति होम करिके भोगराग करा जाए। नहीं मंडा ये जो तैयारी होची ए मंडा पिठा कदली छेना पणा भी करा जाए। ना कोन आगे आपनर रसानंद बरा कोठी घर आपनकर एई कंटिया केते बयस हो आपन मत 70 वर्ष हेला। अच्छा ये आज ये कोन होची ओसा बजा एटा को ओसा ये तो हमर बापा जज एमती गलणी बहुत दिन होला ओसा करी आस्तिले। ओसार तांको कहवा कथा तांकर जे ए गाँव महामारी व्यापुला तेणु से समय ठाकुराणी स्वप्न हेले तुम जो पणा फणा दवा व्यवस्था कले तुम मंडा पिठा करी माघ सप्तमी दिन मत ये देले मु शांति हेबी। तेणु से समय हईजा जाइए महामारी आसनी है ओसा चली केउ ठाकुराणी क्षेत्रपाल ठाकुराणी। अच्छा ई जो कोन इटे आउ कोन ओसा कुआ जाए ना माघ सप्तमी माघ सप्तमी तो चली माघ सप्तमी रहे पंचमी सप्तमी भितर ओसाटा हम माने जो दिन इच्छा से न कर दो ना पंचमी सप्तमी जो गुरुवार पड़ो गुरुवार केवल हम अच्छा ये माघ सप्तमी ओसा माघ सप्तमी कह जाए। काई आज माघ सप्तमी तो 3-4 दिन गलानी गले से माघ सप्तमी पर जो गुरुवार से हम ता पूर्व हम से माघ कोठ कोठ सब लोक आसन एवं कोन लोक ए गाँव लोक सब हाराहारी 100 घर लोक आदरे 70-80 बर्तमान चूल्हा है आउ 10-30 सब अन्य असुविधा से आसी ना तेणु 100 चूल्हा हवा कथा माणी ये काली बुधवार चूल्हा चूल्हे खोलेंगे। आज सब जहाँ चूना पुर जी जहाँ पुर कर तार कर पिठा कर भोग लगे राति 8टा भितर होम हो भोग सब लगे भोग लगे जहाँ घर जहाँ नहीं बंधुबांधव नहीं जी। बुधवार धान कुटा चुली खोला शेष होता बेले गुरुवार सकाळु चूना कुटा जाए माँ क्षेत्रपाल निकट में जंता जाए छेना नड़िया पुर बिरी पुर मंडा पिठा तैयारी होता है। आउ जेते गरीब लोकटी हेले 7टी नहले 11टी पिठा भोग लगी करिथाय बोली कहते। तथापि 200 वर्ष खंडे हेबो। कोन करंते आज का दिन रे आपन आसी कोन मंडा पिठा है मंडा पिठा है वर्ष रे थारे मंडा पिठा मां कर जन्मदिन हो नहीं नहीं घर न एठी सब हो मंडा पिठा चूना सी तो चूना एरिया घर कुटा कुटी होगी आसो पूरा ये हम आठी सब पिठा हम मंडा पिठा ना ना गाधुन गाधे सब पूरा चारे पूरा हम
ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ଅଗାଧ ବଗାଧ ନେଇ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ପୁରା ନିଷ୍ଠାରେ ଭଲରେ କରନ୍ତି। ଚୁଲି ପରା ହେ ବୁଧବାର ସକାଳେ, ନାଇଁ ଆମେ ଆସି କରୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମିତି ହୁଏ ସବୁ ପିଠାପଣା ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏ ଓଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା ମାନେ ଆମ ବାପା ପାଖରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୁରୁଚରଣ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାବୁଝି କରେ, ପ୍ରାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ କରେ। ତାକୁ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ମୋର ପାଖରେ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠାପଣା ହେଉଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବହୁ ପିଠା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଛେନା ନଡ଼ିଆରେ ତିଆରି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଚୁନା ଯେଉଁ ସବୁ ଏଠିକି ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ଗାଧୁଆ ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଏ ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ କିଏ କେମିତି ମାନେ କଳ ଧୋଇକିରି କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପରମ୍ପରା ଢିଙ୍କି କୁଟା। ମହାମାରୀ ତ ଆଗେ ହେଉଥିଲା, ଆଗେ ଆମର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ହୁଏ ଦେବୀଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ମା ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସେମାନେ ଗାଁର ଆପଦ ବିପଦରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖାଥାଏ। ପ୍ରାୟ ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳୁ ପ୍ରାୟ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି କରିବା, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଶାଶୁ ହେରିକା ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ରହିଛି, ଆମର ସବୁ ଚୁନା ଫୁନା କୁଟିକିରି ଏଠିକି ଆଣୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି କରୁ। ଏଠି କରୁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଘାତ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଡାକମଣ୍ଡା କରିବେ। ସେଇ ଦିନ ତ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପିଠା, ଆଳୁ ପିଠା, ଆଉ ବିରି ପିଠା, ଆଉ ଖସା ପିଠା, ଯିଏ ଯେଉଁ ରକମ କରିପାରିଲା। ଆଉ ହଁ ପୁରା ସବୁ ଏଇଠି ତିଆରି ହୁଏ, କେବଳ ଚୁନାଟା କୁଟିକି ଆଣୁ। ହଁ ମୁଁ ତ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଲିଣି, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି। ତେଣିକି ଆମ ଶାଶୁ ଫାଶୁ ଅମଳରେ ସିଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହଁ ସେଇ ବର୍ଷ ହଁ ଆମକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି କରୁଥିବା ମହିଳା ଅନୁସୂୟା ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମେ ପଡ଼େ ସେଦିନ ଏହି ପୂଜା ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ହୁଏ। ଯେପରି ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଣବସା ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସକାଳୁ ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଶୌଚ ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି କରି ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟାଇ ଚାଉଳ ଚୁନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ 10ଟାରେ ଏଠାକୁ ମହିଳା ଆସି ପୂର୍ବଦିନ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଚୁଲି ପୂଜା କରି ସେଠାରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଆଣ ଜନ୍ତିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଏହି ଓଷା ହୋଇଆସୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଅନବରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦିନ ଟିଭି।